kugeza ubu ndashima Imana kandi nkomeje gukora umurimo aho Imana izantuma hose. Ibyanditswe Yohana ibice 3:27. Yohana arabasubiza ati, ntacyo umuntu yashobora kwiha ubwe keretse yagihawe kivuye mu ijuru. Shalom. Unaweza kutuambia kwa muktasari yale yenye umesoma? Okay. Okay. Nitajaribu nikiendelea tu kujitambulisha kidogo. Ni kwamba pia mimi ni mwalimu wa primary na nilifanya kitu tunaita book review. Kwa hivyo kuzungumza kwa ufupi si kitu kigumu. Kwa ufupi ilikuwa kidogo nirudi kwa kilugha. Kwa ufupi nimesoma testimony ama ushuhuda wa watumishi mitume ambao Mungu alituma katika eneo hili ili wakaweze kuhudumu. Kwa ufupi Madam Solange ama mtume Solange ni mtu ambaye aliokoka, alizaliwa mara ya pili kulingana na vile tumesoma, na sitarudi nyuma sana niseme kwamba alikuwa akitenda dhambi hii na ile. Sisi wote tukienda kuokoka, maana yake kuna dhambi tulikuwa tunatenda dhambi tukaacha. Kwa hivyo kwa ufupi nimeshuhudia kulingana na ushuhuda kwamba mtume Solange alikuwa mwenye dhambi, akatubu dhambi, akaokoka, kisha akaweza kuitwa na akaitika kwa ofisi ya uchungaji. Anaendelea sasa, anapoendelea kufanya huduma kutoka katika kijiji kwenda kijiji kingine kama vile mitume walivyokuwa, kutoka katika nchi ya Rwanda tumetaja Burundi, tumetaja sasa Kenya. Nafikiri kuwa ameweza kuhudumu katika nchi 3 tofauti, inatosha, na Uganda nchi 4. Hiyo ni thibitisho kwamba yeye ni mtume. Tupigie Bwana makofi. Vile vile nimesoma kwa ufupi ushuhuda wa mtume Jacques Gasarasi. Kulingana na vile nimesoma kwa ufupi ni kwamba pia yeye alikuwa mtu mwenye alikuwa kwa dhambi kama wengi wetu. Amesema kwamba alikuwa kwa zile dini za kubatiza kwa kichwa. Hakuna ubatizo kama huyo, ni mimi nimeongeza. So alikuwa amemwagiwa maji kwa kichwa, lakini baadaye alikuja kubatizwa. Kwa hivyo alipobatizwa alipokea mwito, na huyo mwito alijikuta wakati mwingine akiwa juu sana. Alikuwa muoga sana, maana alikuwa anaonekana akianguka, kisha aliona mkono ukimshika, na naamini ya kwamba huyo mkono na sauti aliyosikia siku hiyo mpaka siku ya leo mkono unamshikilia katika huduma. Kwa hivyo tukata long story short, kwa hivyo mtume Solange na mtume Jacques, Bishop ndiye anaenda kutamka lakini mimi pia kwa sababu pia mimi ni mzee, nimesimama mbele yenu na mimi ni mchungaji, nikiwaangalia naona they are qualified to be called apostles. Bwana akubariki. Amen. Imani kuweza kile. Nataka nijue kuna mtu yeyote wa ukoo wa wapendwa hapa hari umuntu yobava iwabo ku mutumbi wabo, mtoto watoto iko ita yeye abana babo bamagana ninaomba kukuchua na naomba kukuuliza shaka na hawa wapendwa mama na baba, kwa macho yako, kwa kuelewa kwako, wanafaa kuombewa kama mitume? Kwa nini? Si wanafanya kazi ya Mungu. Wanafanya. Na kwa nyumba? Fanya ni wazazi wazuri. Asante. Nataka confirmation ya family member.
Munaelewa Kiswahili? Baba na mama ni wazazi wazuri. Ukiona tunaweza kuwaombea wakuwe wachungaji wakubwa. Kwa nini? Naona ni kwa nini tuwaombee? Sema kwa sauti. Na wewe unaitwa nani? Yeah. Unaona tunaweza kuwaombea ama huwa wanakuchapa? Tuwaombee. Asanteni. Mnaenda kuketi. Sasa mitume watarajiwa. Hamchawahi kuwa watume kwanza. Intumwa nataka mbele. Simameni mniangalie. Nataka kuongea na nyinyi. Mwangale mundabe, shaka kuvugana namwe. Nataka muelewe kuhusu imani yetu kama kanisa. Shaka mumenye kwanza ukwizera kwacu nk'ishengero. Kama mitume lazima uwe na imani kama kanisa. Nk'intumwa ushobora kugira ukwizera nk'ishengero. Kitu cha kwanza tunaamini katika neno la Mungu. Icyambere twizera ijambo ry'Imana. Tunaamini ya kwamba Biblia ni neno la Mungu. Twizera ko Biblia ari ijambo ry'Imana. Tunaamini ya kwamba Biblia haina makosa yoyote. Twizera yuko Biblia atamakosa ifise. Tunaamini ya kwamba Biblia ndio kitu ambacho kinaweza kukuwezesha kuishi maisha ambayo Mungu amepanga kwa ajili yako. Twizera yuko Biblia ari ishobora kukutuma ubaho ubuzima bwiza Imana yaguteguriye mu buzima bwawe. Kwa hivyo kabla sijawaombea nataka muelewe tunaamini neno la Mungu. Imbere yuko ntarabasengera mumenye yuko kwanza twizera ijambo ry'Imana. Na inatakana mkapate kuamini neno la Mungu na muhubiri neno la Mungu. Kandi nawe mutegereza kwizera ijambo ry'Imana kandi mutangaza ijambo ry'Imana. Tunaamini katika utatu. Kandi twizera mu buryo butatu. Tunaamini ya kwamba Mungu yuko kwa utatu. Turazi yuko ijambo Imana ihari mu butatu. Na tunapoamini ya kwamba Mungu yuko katika utatu, haimaanishi ya kwamba tunaamini kuna Mungu watatu. Kandi igihe tuvuze yuko Imana tuyizera mu buryo butatu, ntituvuze yuko Imana ihari n'izindi Imana zitatu. Lakini tunaamini ya kwamba Mungu wetu aliye hai, kandi tuzi yuko ijambo Imana yacu ihari, ni Mungu mwaminifu, kandi ni Imana yo kwizera, ni Mungu ambaye amekuweko tangu mwanzo, ni Imana ihari kuva mu ntango, na amejidhihirisha kwa utatu, kandi yari yerekanye mu butatu. Mungu Baba, Imana, Mungu Mwana, n'Umwana, na Mungu Roho Mtakatifu, na mpwemu yera, na wote ni Mungu mmoja, kandi byose ni Imana imwe. Kwa hivyo unapoenda kuhubiri nataka uamini katika utatu wa Mungu. Kandi igihe cyose uri kuravuga ijambo ry'Imana wizere mu butatu bw'ijambo ry'Imana. Tunaamini kwa Mungu Baba, twizera ijambo ry'Imana, tunaamini Mungu Roho Mtakatifu na Mungu Bwana wetu Yesu Kristo. Kandi turizera Umwana na mpwemu yera. Tunaamini katika kufanywa upya. Kandi turizera kugirwa mushasha. Vile mulisema, tunaamini ya kwamba watu wote wamesaliwa wakiwa wenye dhambi. Kandi nk'ibyo mwavuze turazi ko abantu bose bavyawe bari bakoze icyaha, na kwa sababu wamesaliwa wakiwa wenye dhambi, kandi igihe kubera bavyawe bakoze icyaha wametengwa na Mungu, kandi baratandukanije n'Imana. Kwa hiyo wanamhitaji Yesu Kristo ili akapate kuwa patanisho yao na Mungu, kandi bakeneye Yesu Kristo kugira ngo ashobore kubahuza n'Imana yao. Na hiyo inapotendeka ni ya kwamba unafanywa upya katika maisha yako. Kandi ibyo byose igihe byose biriko birakogwa ni kugira ngo ushobore kugirwa mushasha mu Mana. Tunaamini katika kanisa, twizera kwishengero, tunaamini katika kanisa la ulimwengu kote, twizera kwishengero no kwisi yose, na tunaamini katika kanisa la hapa, kandi twizera no kwishengero ryo ngaha.
kitu ambacho tumekuwa nacho katika watu ambao wanaamini kanisa, kandi ikintu twabanye naco kubera abantu bizera ishengero, tumekuwa na utofauti mwingi katika mwili wa Kristo. Twabonye ibintu bitandukanye kubw'umubiri wa Yesu Kristo, kwa sababu haushiriki na huyo mtu, kubera ntushobora kuba kumwe n'uyo muntu, haoni kana ya kwamba huyo mtu ni kanisa la Kristo, kandi ushobora kumubona yuko atari ishengero ry'Imana. Nataka tuelewe ya kwamba zote tunaamini katika kanisa ambalo Yesu anakuja kulichukua. Kandi shaka tumenye yuko twese twizera kubw'ishengero Yesu Kristo azoza gutora, kanisa takatifu, ishengero ryahezaniwe, kanisa ambalo halina mawaa, ishengero litafise ikintu cyose kibi. Mnapohubiri lazima mkapate kumwakilisha au kuliakilisha kanisa katika utakatifu wake. Kandi ibyo cyose muzoba muriko murasigura, mumenye ko muzoba muriko muserukira Imana cyangwa Yesu Kristo. Tunaamini katika Kiingereza wanaita ordinances. Kuna vitu ambavyo Yesu aliamuru vikapate kutendeka kanisani. Tubiravye tukabisobanura mu Cyongereza, hari ibintu Yesu Kristo yavuze kugira ngo bishobore kuba mu rushengero, na hizi vitu ambavyo Yesu aliamuru vitendeke kanisani, kandi ivyo bintu Yesu Kristo yavuze kugira ngo bibe mu rushengero, alisema enendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi, genda mubwire ubwoko bw'Imana, mubagire abanyeshure, na muwabatize katika jina la Baba, kandi mubabatize mu izina rya Data n'iry'Umwana na jina la Roho Mtakatifu, n'irya Mpwemu Yera. Kwa hivyo ni kitu ambacho lazima mfanye kwa mwili wa Kristo, kandi ivyo ni ibintu mutegerezwa gukora kubw'umubiri wa Yesu Kristo. Kitu cha pili ambacho Yesu alisema kitendeke, ikintu cha kabiri Yesu yavuze kugira ngo kibe, akaambia wanafunzi wake, yabwiye abigisha biwe, sitakula pamoja nanyi mpaka wakati tutakapokula kwa ufalme wa Mungu. Sinzosubira kurya ivyo kurya na mwebwe kugeza ku munsi w'imperuka tuzosangira ku byo kurya byo mu ijuru. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Muzokwame mugira nk'ibi mu gihe cyose muzoba muriko muranyibuka. Kwa hivyo tunaamini kanisa la Kristo lazima liwe kanisa ambalo linameka mkate. Kandi ivyo byose turizera yuko ishengero rya Kristo ari ishengero ryama risangira umukate n'ishengero. Makanisa mengi, amashengero menshi yanaamini katika ubatizo. Bizera kubera umubatizo, inapofika katika meza ya Bwana, bashitse ku meza y'umwami, nasema sisi hatufanyangi. Bamwe barikuramwo bakavuga ati twebwe ntidushobora kugira nk'ibyo. Kama unaamini neno la Mungu, fanya kila kitu ambacho kiko ndani ya neno la Mungu. Nimba wizera ijambo ry'Imana, kora ibintu byose nkuko Yesu Kristo yabikoze. Lisha kanisa meza ya Bwana. Gira imeza y'umwami mw'ishengero. Huwa ninaambia watu ya kwamba meza ya Bwana ina nguvu za ukombozi ndani yake. Je, namambwira abantu yuko imeza y'umwami ifise inguvu kubera zo kubohora abanyeshengero. Niposa Paulo anasema ya kwamba mnapokusanyika, nivyo kubera Paulo yavuze ati igihe cyose muzoba muri hamwe, kapate kujiangalia, kujichunguza, mubanze mwirabe mwebwe nyene, kwa sababu kuna wengine ambao kubera hariho n'abandi wamekula meza ya Bwana pasipo kujiangalia, bariye ku meza y'umwami batiravye bonyene ubwabo. Anasema ya kwamba ndio sababu kati yenu kuna wale ambao ni wadhaifu. Nico gituma ndiko navuga kubera muri mwebwe nyene harimo abanyantege nke, kuna wale ambao ni wagonjwa, harimo n'abagwaye, na wengine wameshalala, n'abandi bamaze kwa hivyo muhakikishe ya kwamba mara kwa mara kanisa la Kristo linameka mkate. Kandi ivyo byose mumenye yuko muzotegeza kubikora kugira ngo ishengero ritegeze kurya imeza y'umwami, ili watu wakapate kujichunguza, wakuwe watakatifu mbele za Bwana, kugira ngo abantu bashobore kwiraba, bashobore kubabera imbere y'Imana. Tunaamini katika uhuru wa kiroho, kandi twizera kurekugwa muri Mpwemu Yera. Tunaposema uhuru wa kiroho,
kandi twizeye kurekurwa muri mwemu. Tunaamini ya kwamba kila mtu ana haki ya kufanya kitu chochote ambacho anataka kufanya. Turazi neza ko umuntu ashobora gukora ikintu cyose ategerezwa gukora, lakini aelewe ya kwamba siku moja atafika mbele za Mungu. Ariko amenye yuko umunsi umwe azoshika imbere y'Imana, na kila mmoja atatoa umuntu wese hesabu yake. Umuntu wese azozana ijiharo vyiwe alivyoishi, ukuntu yabayeho, licha ya watu ya kwamba wana huru ya kufanya chochote. Turazi yuko umuntu wese afise kugira ngo ashobore gukora waone ya kwamba Mungu anataka waokoke. Imana ishaka kugira ngo bakizwe, ili siku moja watakapoenda wakapate kumjua huyu Yesu, kugira ngo umunsi umwe bagenda bazoshobore kumumenya Yesu Kristo. Na tunaamini katika kanisa, katika ujumla, tushobora kwizera kandi kwishengero twese hamwe. Tunaamini ya kwamba kanisa la hapa, ambapo katika Kiingereza wanaita local church, twizera yuko kwishengero ryo ngaha mu Cyongereza local church linaweza kusaidia kutangaza kanisa la ulimwengu. Bishobora gufasha kwamamaza ishengero ry'Imana. Kwa hivyo kanisa lazima likapate kuhubiri, kandi ishengero ry'Imana ni ngombwa rishobora gusigura. Kanisa lazima likapate kuchukua wito kuu, kandi ishengero ni ngombwa rishobora gufata ivyo bintu nyamukuru kwa maanani katika maisha yako, kuri ubwo buzima bwawe bwa misi yose. Je, vile nimesema hayo mambo, mbega uko navuze ivyo bintu byose, muko tayari kuamini na kutenda yale ambayo nimesema? Muriteguye kwizera no gukora ibyo byose navuze? Amen. Mpigie makofi. Mpigie makofi. Kuna kitu kingine ambacho tunaamini. Hari n'ikindi kintu kandi twizera. Tunaamini katika uungu. Twizera nk'ukubumbwa wa utendakazi, kubyo gukora kazi. Katika Kiingereza wanasema ministerial ethics. Mu Cyongereza dushobora kubivuga yuko twese hamwe ari gukora, twese turi kumwe, turi hamwe twese kwa ujumla. Kwa hivyo kuna vitu ambavyo nitawasomea, hari ibintu ngiye kubasomera ambavyo lazima mkapate kuweka maanani katika maisha yenu. Kuri ivyo ngiye kubasomera ni ibintu mushobora gukora mubitekereza mu buzima bwanyu bwa misi yose. Katika utu wako kama mwanadamu, nka wewe nk'umuntu, lazima useme ya kwamba nitakuwa mtu ambaye ninaomba kila siku. Ni ngombwa umenye ko umuntu ushobora gusenga misi yose, kulisoma na kutafakari neno la Mungu, no gusoma ijambo ry'Imana no kujiyumvirako, na kila wakati ukapate kuweka yale ambayo unasoma katika matendo, kandi umwanya wose ushobore kubibika ivyo byose uri kurasoma no kubikora. Kitu cha pili ni ya kwamba unasema kila wakati nitapanga na jamii yangu. Icyakabiri no kuvuga yuko uzohora wicara hamwe n'umuryango wawe, nikitambua ya kwamba uhusiano wangu na wao, igihe cyose uzomenya yuko impuzenye ukuba hamwe kwawe nabo na nafasi yao katika mwili wa Kristo ni muhimu sana. N'ubuzima bwabo muri Yesu Kristo burakenewe cyane. Ndio mliona niliita watoto wenu. Nico gituma mwabonye nahamagaye abana banyu. Ngelikuwa ninaombea mmoja wenu, ningeita sasa mwenzake. Iyo bana liko sengera umwe muri mwebwe, nari guhamagara umwe ili mwenzake aniambie huyu mtu anafaa ama hafai, kugira ngo umuntu wese ashobore kumbwira yuko wewe ukwiye cyangwa udakwiye. Mitume anayetarajiwa. Unaona huyu mitume mwenye anatarajiwa anafaa kuombewa? Ndiyo, anafaa kuombewa. Kwa nini? Kwa juu anatimiza
ile Biblia inasema kuhubiri kila mahali, anatii uongozi na anasoma neno, anaomba na anafunza watoto. Na pale kwa nyumba napofika kukuchuna masikio kidogo? Hapana. Tunasaidiana kwa nyumba, tena na kufunza watoto kwa nyumba, tunasaidiana kila kitu. Mtume mtarajiwa, huyu mtume anastahili kuombewa? Ndio. Kwa nyumba kui boss anakuambia mimi ndio niliitwa, wewe kaa hapo. Tunasaidiana na ile ushuhuda yenyewe alisoma pale. Ndio. Amen. Kwa hivyo hebu tuwapikie makofi. Kwa hivyo lazima useme ya kwamba nitajaribu kila wakati kuweka mwili wangu katika njia inayostahili. Nico gituma ushobora kuvuga uti nzohora nabikora byose